왜 서로 인사 안 합니까? ¿Por qué no me responde? 네, 다시 인사드리겠습니다. Buenos días. 안녕하세요. 기도하고 하나님 말씀 배우겠습니다. Vamos a orar juntos para estudiar la palabra de Dios. 사랑이 한없이 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Dios nuestro Padre que estás vivo, que tienes un amor infinito, te damos muchas gracias. 십자가에서 죽기까지 하신 예수님의 그 크고 놀라운 사랑으로 저희를 죄와 사망에서 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Te damos gracias por permitirnos esta gracia de habernos salvado, rescatado de nuestro destino, el cual era la perdición eterna del infierno. 이것에 하나님의 말씀을 사모하고 하나님의 교훈을 받기 위해서 모인 형제 자매들 그리고 많은 영혼들이 있습니다. Aquí están las almas, los hermanos y hermanas que anhelan tu palabra y están reunidos aquí. 하나님의 말씀으로 우리의 영혼에 교훈을 주시고 변화된 삶을 살고 하나님 앞에 합당한 삶을 살도록 도와주시기를 구합니다. Te pedimos tu ayuda, que nos permitas la enseñanza espiritual necesaria para cada uno de nosotros y también te pedimos ayuda para que la podamos entender. 하나님께서 말씀하시는 이 마지막 때 바른 삶을 통해서 사랑하는 영혼들에게 복음을 전할 수 있도록 힘 주시기를 구합니다. También te pedimos que fortalezcas a todos nosotros que tratamos de vivir correctamente en este fin del mundo, según tu palabra, para poder predicar el Evangelio con mucha fuerza a las almas perdidas. 집회의 시종을 살아계신 주 성령님께 의지합니다. Todo el tiempo de este estudio te lo encomendamos solamente en tus manos. 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesús. 아멘. Amén. 네, 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia. 시편 127편입니다. Salmos 127. 시편 127편 1절만 함께 읽겠습니다. Salmos 127, versículo solamente 1, vamos a leer. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. 네, 오늘은 지난주에 이어서 결혼과 가정 생활이라고 제목을 정하고 두 번째 시간으로 배우도록 하겠습니다. El día de hoy va a ser la segunda clase de este tema que continúa desde la semana pasada, matrimonio y vida familiar número 2. 사람은 누구나 가정에서 태어납니다. Cada persona nace en un hogar. 그리고 그 가정 안에서 부모 슬하에서 그리고 형제 자매들 속에서 성장을 하죠. Y crece en medio de la protección y el ambiente de los familiares, los padres, también los hermanos. 그리고 장성한 후에는 짝을 만나서 또 새로운 가정을 이룹니다. Después de crecer, ya maduro, busca su pareja para formar otro hogar. 그러니 이 사람의 인생의 기초는 가정이고 대부분의 삶의 영역이 이 가정이라고 할 수 있습니다. Entonces podemos decir que el fundamento de nuestra vida como el ser humano en este mundo es el hogar y también toda nuestra vida, casi la mayoría del tiempo la pasamos en el hogar. 그런데 이 가정이라고 하는 것이 이 사람이 만든 제도나 사람에게서 나온 그런 제도가 아니죠. Y hay una cosa que tenemos que entender, el hogar, este sistema no salió de la mente humana. 이 가정이라는 제도, 결혼이라는 제도는 하나님으로부터 나온 것입니다. El matrimonio, el hogar, este sistema salió de Dios. 창세기 1장 27절에 하나님이 사람을 지으실 때 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되
남자와 여자를 창조하시고 그렇게 1장 27절에 말씀하셨습니다. Génesis 1:27 Dios ha dicho, ¿verdad? Que creó al hombre, varón y hembra los creó, a la imagen de Dios los creó. 그리고 이어서 28절에 말씀하시기를 하나님께서 그들에게 복을 주시되 생육하고 번성하라 그렇게 기록되어 있습니다. Y en el versículo siguiente, en el versículo 28, dijo Dios, bendiciendo a los hombres, fructificad y multiplicaos. 그래서 맨 처음 지음받은 첫사람 아담과 하와에게 하나님께서 복을 주시면서 하신 말씀이 생육하고 번성하라 그렇게 말한 겁니다. Así que la primera palabra que Dios dijo, bendiciendo a los primeros hombres del mundo, Adán y Eva, fue fructificad y multiplicaos. 그 생육하고 번성하라는 것은 결혼하라는 거예요, 결혼하지 말라는 거예요. Entonces, ¿qué implica esto? Fructificar y multiplicaos. ¿Hay que casarse o no hay que casarse? 결혼하라는 거죠. Hay que casarse, ¿no es cierto? 자식을 낳란 거예요, 낳지 말라는 거예요. ¿Hay que tener hijos o no hay que tener hijos? 하나님이 사람을 향한 뜻은 결혼하고 자식을 낳고 그리고 가정을 이루라는 것입니다. La voluntad de Dios para con los hombres es que formen un hogar y que tengan hijos. 그런데 왜 하나님께서 결혼과 가정 생활을 명하셨을까요? Entonces, vamos a pensar, ¿por qué razón Dios habrá ordenado esto, que tengan un hogar? 이유가 있을 거 아니에요. Seguramente es por una razón, ¿no? 그 이유는 복을 주시려고 그렇게 기록되어 있습니다. Ahí dice que es para bendecir. 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하라 했으니 결혼하고 가정 생활을 이루고 자녀를 낳고 하는 것은 하나님께서 복 주시기 위함입니다. Porque en el libro de Génesis 1 ahí dijo así, que dijo que bendijo Dios a los hombres y les mandó fructificad y multiplicaos. Entonces, formar un hogar y tener hijos es para bendecir a los hombres. 여러분 하나님은 창조주시잖아요. Dios es el creador, ¿no? 우리를 죄에서 사망에서 구원하신 구원자잖아요. Es el Salvador nuestro que nos salvó de nuestros pecados y de la muerte. 그리고 만물을 다스려 가시는 주관자십니다. También es el gobernador, el Señor de toda la creación. 그 하나님께서 성경에 말씀하시기를 하나님께서 복 주시려고 두 가지 통로를 준비하셨는데 하나는 결혼과 가정 생활이고 하나는 교회입니다. Y este Dios, según la Biblia, según el texto de la Biblia, este Dios ha preparado como dos maneras por medio de las cuales Dios bendice a los hombres. Y la una es el hogar y la otra es la iglesia. 그래서 가정과 교회를 통해서 사람은 영육 간의 축복을 받고 교회를 통해서 가정 생활을 통해서 영원한 영광도 받게 되는 통로가 되는 겁니다. Entonces, estas dos, la familia, el hogar y la iglesia, sirven de un puente de recibir la bendición de Dios. Llevando nuestra vida tanto en el hogar como en la iglesia, podemos obtener las bendiciones de Dios. 그러니 하나님 앞에서 보면 사람이 결혼하는 것은 축복의 시작이 될 수 있는 거예요. Entonces, casarse, el matrimonio, el casamiento, puede ser un inicio de bendición en el punto de vista de Dios. 그리고 가정 생활은 축복을 받는 통로가 될 수 있는 거고요. Y la vida que uno lleva en el hogar también sirve de una manera de recibir la bendición de Dios. 교회 생활을 잘하는 것은 영원한 영광과 축복과 이렇게 연결이 되어 있단 말입니다. Y si alguien lleva bien su vida en la iglesia, entonces puede recibir la bendición eterna. 그러니 우리가 오늘 가정 생활에 대해서 배우는 것은 아무리 중요하다고 강조를 해도 지나침이 없는 거죠. Así que no podemos jamás exagerar la importancia de esta palabra, este aprendizaje sobre cómo debemos conducirnos en el hogar. 하나님은 모든 사람이 복받기를 원하십니다. Dios sí quiere que todos sean benditos. 여러분이 복받기를 원하시죠. Dios quiere que ustedes sean benditos. 여러분뿐 아니라 세상 모든 사람들이 구원받고 축복받기를 원하십니다. No solamente ustedes, Dios quiere que todos los hombres del mundo sean benditos. 근데 실은 그렇지 않죠. Pero eso no es lo que pasa en realidad. 분명히 하나님께서는 결혼을 축복의 시작으로 주셨는데 결혼이 불행의 시작이 될 수도 있습니다. Dios ciertamente ha dado el matrimonio como un puente de bendición. Sin embargo, en algunas ocasiones el matrimonio puede ser el comienzo de la infelicidad también. 가정 생활이 분명히 축복의 통로인데 그 가정 생활이 반대로
불행의 통로고 슬픔의 통로가 될 수도 있습니다. El matrimonio ciertamente es la manera de recibir la bendición de Dios, pero en algunas ocasiones el matrimonio puede ser una manera de ser realmente infeliz. 왜 그렇게 될까요? ¿Por qué sería así? 방금 읽은 말씀에 보면은 이렇게 말씀하셨습니다. En el versículo que acabamos de leer dice así. 다시 한번 함께 읽겠습니다. Otra vez, vamos a leerlo juntos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. 여러분 사람이 결혼을 하잖아요. Los hombres son los que se casan, ¿no? 사람이 가정을 세우고 가정을 이루는 거죠. Entonces los hombres son los que forman el hogar y la edifican. 근데 말씀하시기를 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되다, 불행하다는 거죠. Pero aquí dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, es decir, se vuelven infelices. 여러분 결혼을 하고 가정을 이루는 그 주체는 사람인데 왜 하나님께서 가정을 세운다라고 말하십니까? Los hombres son los que se casan y edifican la casa, pero ¿por qué Dios aquí está diciendo que Él es el que edifica la casa? 왜 하나님께서 가정을 세우지 않으면 그 수고가 헛되다, 불행하다 그렇게 ¿Y 말씀하십니까? por qué habrá dicho que si Él no edifica la casa, en vano trabajan y se vuelven infelices? 하나님의 뜻대로 결혼을 하라 말입니다. Lo que quiere decir Dios con esto es que hay que casarse conforme a la voluntad de Dios. 하나님의 말씀을 따라서 가정 생활을 하라는 거죠. Dios quiere que los hombres lleven la vida en el matrimonio conforme a la voluntad de Dios. 그러면 반드시 하나님의 지도를 따라서 하나님의 은혜를 받고 하나님의 축복을 경험할 수 있다는 약속입니다, Y 이게. de esa manera uno realmente puede ser feliz y recibir la bendición de Dios. Es una promesa en realidad. 그럼 왜 가정이 불행하냐고요? Ya, entonces, ¿por qué hay hogares infelices? 하나님의 뜻대로 결혼 안 해요. Es porque no se casaron conforme a la voluntad de 자기 Dios. 생각하고 자기 뜻대로 배우자를 택하는 겁니다. Según su propio deseo y voluntad, escogieron su pareja. 분명히 성경에는 부모의 역할, 자녀의 역할, 남편의 역할, 아내의 역할이 분명히 기록되어 있거든요. La Biblia claramente nos enseña cuál es el papel de cada miembro de la familia, del padre, de la esposa, de los hijos también. 예, 그리 살면 영락 없이 축복을 받고 은혜 가운데 사는 겁니다. Y si cada uno vive conforme a esas reglas según Dios, entonces sin falta va a ser bendito. 예, 하나님 은혜 가운데 가정을 세우시거든요. Y en medio de la gracia de Dios, Dios mismo va a estar edificando la casa. 근데 왜 많은 가정이 무너지고 많은 자녀들이 그 길로 나가요? ¿Y por qué razón hay tantos hogares derrumbados y también tantos niños que se descarriaron? 예, 하나님 말씀대로 살지 않아요. Es porque no viven conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios. 하나님 뜻대로 남편, 아내, 부모, 자녀 역할을 안 해요. No llevan a cabo el papel de cada miembro conforme a la palabra de Dios. 우리가 이 말씀을 배우는 것은 이 말씀을 단지 머리로만 듣는 것이 아니라 우리 가정의 삶을 실천하고 그 가정에서 하나님의 축복과 은혜 가운데 살자 하는 겁니다. Entonces, escuchando estas palabras, nosotros no tenemos que ir acumulando estas palabras en la cabeza solamente, sino que tenemos que llevarlas a cabo realmente en nuestra vida práctica para recibir realmente la bendición. 여러분 우리는 하나님의 말씀을 들을 때 이 말씀이 어떠한가 평가하는 게 아닙니다. Cada que escuchamos la palabra de Dios, no debemos estar como juzgando la palabra o calificando la palabra de Dios. 이 말씀을 마음에 새기고 지키고 순종하기 위해서 말씀을 듣는 거예요. Escuchamos la palabra de Dios para escribirla en la tabla de nuestros corazones para cumplirlas. 그래서 하나님 말씀은 그냥 일반적인 공고 같은 것이 아니라 하나님의 말씀은 법이고 명령이고 절대적이고 해답인 거예요. Entonces la palabra de Dios no es una sencilla recomendación o sugerencia, sino que es una ley, es la ley absoluta que si uno vive conforme a ella, sin falta va a ser bendito. 오늘 또 그 준비된 마음으로 말씀을 들으시고 말씀을 받으시면 좋겠습니다. Entonces el día de hoy también espero que cada uno tenga un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. 근데 오늘 가정생활에 대한 말씀을 듣기 전에 부탁드리고 싶은 것은 과거는 잊으시라는 겁니다. Y antes de entrar al grano con el tema de la vida en el matrimonio, lo que les quisiera decir primeramente es que olviden su pasado. 우리가 이렇게 말씀을 배우는 것은 과거를 회상하고 과거를 추억하면서 내가 잘못된 삶을 살았다 하고 자기를 괴롭히려고 말씀 듣는 게 아닙니다. El propósito del día de hoy, de la palabra del día de hoy, no es para atormentarlos
recordándoles su vida pasada o sus errores que han cometido hasta el día de hoy. 내가 잘못된 그 과거의 삶을 살아간 것이 지나간 때가 족하다. 이제 앞으로 하나님 말씀을 따라서 하나님 은혜 가운데 살아야 되겠다 하고 작정하고 들으시라는 의미가 있습니다. Entonces, lo que yo deseo es que cada uno deje atrás el pasado, diciéndose en sí mismo, basta ya la vida pasada y los errores que yo he cometido, para escuchar atentamente la palabra de Dios, para llevar bien la vida de aquí en adelante. 이렇게 말씀드렸음에도 불구하고 과거를 그렇게 캐내는 사람들이 있어요. Pues, aún hablando de esto, hay personas que se enfocan mucho en recordar los errores pasados. 근데 그걸로 그치면 좋은데 그 과거에 잘못된 것을 가지고 하나님을 또 원망을 해요. Pues si solamente recuerda y con eso para, entonces no pasaría nada. Sin embargo, el problema sucede cuando uno empieza a echar las culpas a Dios. 잠언 19장에 하나님을 원망하는 어리석은 사람이 있다고 말씀하셨는데요. Proverbios 19, ahí dice que hay personas que inculpan a Dios de manera necia. 자기가 자기 길을 스스로 굽게 한 다음에 하나님을 원망하는 거예요. Entonces uno mismo tuerce el camino, su propio camino, y después echa la culpa a Dios, quejándose. 그러면 안 되잖아요. No debería hacer eso, ¿no? 그렇게 생각하는 거예요. 아니 내가 이 사람과 결혼하는 거 하나님 알고 있지 않았냐고. Pero uno dice, ah, Dios, ¿no que tú ya sabías que yo me iba a casar con esta persona? 여러분 그 사람과 결혼할 거 하나님 아셨을까요? 모르셨을까요? Dios seguramente lo habrá sabido o no. 하나님 아시죠. Sí, lo sabía. 모르시면 하나님 아니잖아요. Si no supiera, no sería Dios. 누구와 결혼할 거 하나님 다 아십니다. Dios ya sabía con quién nos íbamos a casar. 그럼 그 사람과 결혼하게 하신 분 또 하나님이실까요? Entonces, les hago una pregunta. ¿A poco fue Dios también quien nos hizo casarnos con aquellas personas? 여러분 나를 힘들게 하는 그 배우자를 결혼하게 유도하신 분이 하나님이신가요? ¿Dios fue el que me hizo casarme con aquella pareja que me hace sufrir mucho? 아닙니다. No es así. 여러분 하나님 다 아셔요. Dios lo sabe todo 그리고 하나님은 다 심판하고 보응을 하셔요. y lo juzga todo, paga todo. 그런데 하나님이 아시는 것하고 하나님께서 결과를 내주시는 것 그 사이에 사람의 선택이라는 게 있어요. Pero entre este hecho que Dios lo sabe todo y el otro hecho, el cual Dios va a pagarlo todo, hay esto, que el hombre tiene el derecho de tomar las decisiones. 그러니까 하나님께서 아시는 것하고 하나님께 결과를 내주시는 것 그 사이에 사람의 선택이 있기 때문에 사람의 선택을 따라서 사람의 결정을 따라서 하나님이 다 보응해 주신단 말입니다. Dios lo sabe todo y Dios va a dar el resultado de todas las cosas, pero entre estos dos hechos existe la decisión propia del hombre. Entonces, según la voluntad de cada hombre, va a ser diferente su resultado también, la consecuencia. 욥기 34장을 잠깐 보겠습니다. Job, vamos a buscar en la Biblia, 욥 34장 34. 욥기 34장 10절에서 12절까지입니다. Del 10 al 12. 욥기 34장 10절에서 12절까지 Job 34, versículo 10 al 12. 이 말씀이 무슨 뜻인가 생각을 하면서 함께 읽겠습니다. Vamos a leerlos juntos, atentamente pensando en qué significan estas palabras. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. 어리석은 사람, 미련한 사람이 오해를 하실까 봐서 하나님께서 성경에서 반복적으로 말씀하시는 것이 하나님은 악을 행치 않으신다라는 말씀입니다. Dios dice muy repetidamente en la Biblia que Él ninguna vez, siempre es bueno y jamás hace la maldad. Y lo dice muy repetidamente para que nosotros los hombres necios ya no tengamos mala interpretación de la palabra de Dios. 로마서 9장에도 하나님은 불의가 없으시다 그랬죠. En el libro de Romanos también ahí dice muy claramente que en Dios no hay injusticia. 그런 불의가 없는 하나님이시기 때문에 하나님의 공의와 공평을
이 세상에 베푸신다라고 예레미야 성경 9장에 말씀하십니다. En el libro de Jeremías capítulo 9 también dice muy claramente que Él hace juicio y justicia sobre la tierra porque en Él no hay nada de injusticia. 근데 왜 사람에게 그리고 이 세상에 많은 불행이 있냐면은 사람의 잘못된 선택과 결정 때문에 그런 ¿Y 겁니다. por qué razón en la vida del hombre hay mucha infelicidad y también el mundo está lleno de infelicidad? Es por las decisiones erróneas de los hombres. 그래서 11절에 보면은 사람의 일을 따라 보응하사 각각 그 행위대로 얻게 하신다 그렇게 말씀하셨습니다. Por eso en el versículo 11 dice, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. 그런데 제가 말씀드리고자 하는 것은 이거예요. Entonces lo que les quisiera decir es esto. 여러분 지금까지 우리가 어리석은 선택을 했다고 합시다. Digamos que hasta el día de hoy hemos hecho muchas decisiones necias. 그리고 지금까지 어리석은 그 삶의 모습이 지금 이 모습이라고 해요. Y digamos que la consecuencia que nosotros tenemos es la vida actual por estas decisiones. 그럼 지금 이 상황에서 지금 이 조건에서 하나님이 원하시는 게 뭘까요? Ya, entonces, en estas circunstancias, ¿qué sería la voluntad de Dios para con nosotros? 여러분 하나님 선하셔요. Dios es bueno, ¿no? 하나님께서 우리를 향해서 선한 계획 그리고 선한 뜻을 한 번도 굽히신 적이 없어요. Dios siempre ha sido bueno con su decisión para con nosotros y ninguna vez ha fallado en esto. 그래서 지금 이 상황에서 우리가 철저히 하나님 앞에 돌이키면 됩니다. Entonces, ¿qué es lo que se espera de nosotros en estas circunstancias? Que nos arrepintamos desde el fondo de nuestros corazones. 그리고 하나님을 의지하고 하나님의 뜻을 쫓아서 살자고 내가 작정을 하시고 하나님 안에서 가시면 돼요. Y determinar firmemente nuestros corazones para de aquí en adelante vivir conforme a la voluntad de Dios, para realmente andar en la voluntad de Dios. 그러면 지금 이 삶에서 하나님의 은혜와 하나님의 인도가 주어지는 거예요. Entonces, de aquí en adelante se le permitirá la guía de Dios y también la gracia de Dios. 그래서 잠언 3장에 보면 하나님을 의지하고 하나님께 기대면 하나님께서 내 길을 지도하시리라 그렇게 말씀하셨잖아요. Por esa razón, en el libro de Proverbios capítulo 3 haya dicho así, ¿no es cierto? Que si uno deja su propia sabiduría y le entrega a Dios el volante de su vida, entonces Dios le va a guiar. 그래서 어떤 마음으로 말씀을 들으셔야 되는지 아시겠죠? Entonces, entienden con qué tipo de corazón o con qué actitud del corazón tienen que escuchar la palabra, ¿verdad? 아시겠죠? ¿Sí, no? 왜 대답 안 해요? ¿Y por qué no me responden? 지난주에는 그 결혼에 관한 말씀을 드렸습니다. La semana pasada les hablé del matrimonio. 결혼의 의미 그리고 결혼의 원칙, 결혼의 조건에 대해서 말씀을 드렸습니다. El significado del matrimonio y las reglas principales como absolutas del matrimonio, de la boda. 그러니까 그것을 다 합쳐서 이제 한마디로 말씀드리면 이렇게 말씀드릴 수 있어요. Entonces, todo eso en un resumen podría ser como lo siguiente. 내가 이 사람과 결혼을 하면 신앙생활을 잘 할 거냐 못 할 거냐. La regla tiene que ser así. Si yo me caso con esta persona, ¿podré yo llevar bien mi vida cristiana? 내가 죽음을 건너갈 때까지 주님을 의지하고 주님을 바라보고 신앙생활을 하는 데 있어서 이 사람과 결혼하는 것이 도움이 될 거냐 안 될 거냐 그것만 생각하시면 돼요. Si el casarme con esta persona me ayudará en que yo lleve bien mi vida cristiana de aquí en adelante poniendo mi mirada solamente en Dios. 왜냐하면 우리는 7, 80년 살고 끝내는 인생이 아니거든요. Es porque nuestra vida no va a terminar siendo de 70 o 80 años solamente. 우리가 세상에 사는 이 세상의 모든 삶은 영원한 세계하고 연결이 돼 있잖아요. Toda nuestra vida, todos los momentos de nuestra vida están directamente relacionados, conectados con el mundo eterno, ¿no es cierto? 그러니 나라는 사람의 인생, 나의 결혼과 가정생활은 영원한 하나님의 영광 속에 들어갈 거냐, 영원한 내 운명과 어떻게 될 거냐 하고 다 연결되어 있단 말입니다. Entonces, todo lo que yo hago, todas las decisiones que yo tomo en cuanto a la vida matrimonial, tienen que ver, están relacionadas con la gloria eterna delante de Dios. 그래서 영혼을 위해서 지금 이 세상에 사는 거예요. Entonces, podemos decir que actualmente estamos vivos todavía para ese mundo eterno. 그래서 하나님께서 이렇게 Por 말씀하셨습니다. eso Dios ha dicho, 함께 읽겠습니다. leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 이 말씀에 보면 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지
다 하나님의 영광을 위하여 하라 그랬습니다. Dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 다 말입니다. Todo. 일부가 아니라 내가 먹든지 마시든지 하는 그 모든 일을 하나님의 영광을 위해 살아. 그러니까 영원한 축복을 위해서 살라 그 말입니다. No solamente una parte de las cosas, sino todas las cosas las tenemos que hacer para la bendición eterna, el mundo eterno. 그렇기 때문에 결코 천국 소망, 영원한 소망을 갖고 있지 않는 사람과 결혼할 수 없죠. Por esta razón, jamás podemos casarnos con las personas que no tienen la esperanza eterna. 여러분 천국 소망을 가진 사람, 영원한 제사함을 받은 사람이 지금 죽으면 지옥 가는 사람하고 어찌 결혼하겠습니까? Pregunto, los que pueden ir al cielo en este momento, tienen la esperanza viva eterna, ¿cómo podrán casarse con los que, si en este mundo murieran, irían al infierno directo? 그것이 얼마나 어리석은 길이고 얼마나 멸망하는 삶인지를 지난주에 말씀드렸습니다. Les expliqué qué tan destructiva puede ser esta vida si uno se casa con una persona que no ha recibido la salvación. 미국의 한 목사가 말하기를 불신자와 결혼하는 것은 마귀를 장인 어른으로 모시는 것이다 그렇게 말했습니다. Un pastor de Estados Unidos ha dicho así, si alguien se casa con un incrédulo, va a tener a Satanás como su suegro. 여러분 결코 불신자와 결혼해서는 안 됩니다. Jamás tienen que casarse con los que no han recibido la salvación. 근데 지금 결혼하고 살고 있는데 어느 날 집회를 통해서 말씀 듣고 구원받았어요. Ya, entonces, digamos, ya están casados los dos, los que no han recibido la salvación, y uno de los dos recibió la salvación escuchando el seminario. 근데 한쪽 내 배우자는 구원을 안 받았네요. Y la otra persona sigue siendo no salva. 어떻게 해야 돼요? ¿Qué tiene que hacer en ese momento? 이혼해야 될까요? ¿Hay que divorciar? 아닙니다. No es así. 그 남편을 아끼고 사랑하셔야 됩니다. En este caso, si es esposa, tiene que apreciar y valorar mucho su marido que no ha recibido la salvación. 하나님 말씀 안에서 En la palabra de Dios. 그러면은 그 사람을 하나님께서 구원의 길로 인도해 주시리라 기도하면서 부지런히 남편과 잘 살아야 됩니다. Entonces tiene que ser muy diligente la esposa, haciendo cosas bonitas para su esposo, pero orando en su corazón que Dios guíe a esta persona hacia la salvación. 먼저 중요한 것은 불신자와 결혼하면 안 된다는 겁니다. Lo primero importante que tenemos que entender es que no tenemos que casarnos con las personas que no han recibido la salvación. 그럼 결혼했으면 모든 사람이 그 결혼한 부부가 다 하나님을 경외하는 사람일까요? Ya, entonces, si los salvos ya los que ya han recibido la salvación, si se casan, entonces todos van a ser muy temerosos de Dios. 물론 구원받았다는 그 의미에서는 하나님을 경외하는 사람이다. 그리 말할 수 있습니다. Pues en sentido, en cierto sentido, que son salvos, podemos decir que son temerosos de Dios. 그러나 구원받은 이후에 경외하는 삶은 또 다른 삶이요. Pero la vida que uno lleva después de casarse, realmente temiéndole a Dios, es otra cosa. 하나님을 경외하는 사람은 하나님의 말씀을 계속해서 들으려고 노력하는 사람입니다. ¿Quién es el que le teme a Dios? El que se esfuerza constantemente para escuchar bien la palabra de Dios. 하나님 말씀으로 교훈 안 받으면 힘들어하는 사람 있잖아요. El que sufre mucho cuando no recibe enseñanzas de la palabra de Dios. 그리고 하나님 말씀에 순종하고 하나님 말씀을 따르기 위해서 아주 애쓰는 사람, 몸부림치는 사람 말입니다. Y el que hace mucho esfuerzo, incluso revolcándose en el suelo, en el lodo, para poder recibir las enseñanzas de la palabra de Dios. 여러분, 우리는 결혼 후에도 그런 사람이 돼야 됩니다. Entonces, aún después de casarnos también, tenemos que ser personas así. 왜냐하면 결혼하고 부부생활, 가정생활 하는 것이 쉬운 게 아니에요. Porque la vida que uno lleva en el matrimonio entre los parejas no es fácil. 우리는 여전히 부족하고 어리석기 때문에 고칠 것도 많고 변화될 것도 많고 합당한 삶을 살아야 될 것이 많이 있는 거예요. Porque todavía seguimos siendo muy faltos de muchas cosas y muy necios, débiles, y por esa razón hay muchas cosas que tenemos que cambiar y mejorar. 그럼 그 삶을 고치고 바꾸고 변화되려면 어떻게 해야 되겠어요? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar y mejorar nuestra vida? 하나님 말씀 앞에 하나님 뜻 앞에 무릎 꿇어야죠. Tenemos que arrodillarnos ante la palabra de Dios. 그 육신이 원치 않더라도 제가 하나님 말씀 따라서 그걸 굴복하고 살아야죠. Aunque la carne, mi carne no quiera vivir conforme a la palabra de Dios, tengo que sujetarla para poder vivir conforme a la palabra de Dios. 누가 그리 할 수 있냐 말이에요. ¿Quién puede hacer esto? 하나님을 경외하는 사람. El que le teme a Dios. 그래서 우리는 구원받은 이후에도
끝없이 우리가 하나님을 경외하기 위해서 우리 마음을 단속하고 절제하고 우리가 굴복을 해야 돼요, 하나님께. Entonces, aún después de casarse también, nosotros cada momento tenemos que hacer mucho esfuerzo para sujetar nuestro corazón pecaminoso para temer a Dios. 그것이 가정생활을 잘하기 위한 비결 중에 하나입니다. Eso es una de las claves muy importantes para llevar bien su vida en el hogar. 그리고 결혼을 함에 있어서는 예산을 세우셔야 돼요. Y también, para llevar bien su vida en el hogar, en el matrimonio, tiene que tener un cierto presupuesto. 결혼은 고생하는 거다라고 생각을 하셔야 돼요. ¿De qué se trata este presupuesto? Que tienen que tener entendido claramente que van a haber muchas aflicciones. 여러분 결혼한다는 건 상대방과 결혼을 하는 거잖아요. Porque uno, cuando se casa con su pareja, 그러니까 서로를 원하고 서로를 필요로 해서 결혼하는 거거든요. cada uno necesita al otro y por esa razón se casan, ¿sí o no? 그리고 그들을 사랑하는 자녀들이 태어나잖아요. Y después de casarse, nacen hijos. 그럼 배우자를 위해서 자녀들을 위해서 할 일이 많을까요, 적을까요? Entonces, cada miembro tendrá muchas cosas que hacer o no para su pareja y para los hijos. 얼마나 많을 Van a 겁니까? haber muchas cosas que tienen que hacer. 그러니 고생을 할 생각을 하셔야 돼요. Por esa razón, tiene que asumir su responsabilidad de hacer mucho sacrificio y esfuerzo. 고린도전서 7장 보겠습니다. Primera a los Corintios capítulo 7, vamos a buscar en la Biblia. 고린도전서 7장 28절입니다. La primera a los Corintios 7, 28절입니다. 28. 고린도전서 7장 28절 Primera a los Corintios 7, 28. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y os la quisiera evitar. 결혼을 하게 되면은 육신적으로는 고난이 있다는 말씀이잖아요. Entonces, este versículo implica que después de casarse, carnalmente hablando, va a haber aflicción, ¿no es cierto? 그 실제 우리 가정 생활에서 이게 적용이 되거든요. Y esta palabra se aplica directamente a nuestra vida real. 그러니까 이거 고생할 것은 각오를 해야 된다고요. Entonces, tenemos que entender que van a haber aflicciones. 그리고 이것만 있는 게 아니잖아요. Y no solamente esto, ¿verdad? 이 가정 생활은 하나님께서 복을 주시는 통로라고 했잖아요. Les he dicho que el hogar es una manera de recibir la bendición de Dios. 하나님께서 결혼을 명령하시고 가정 생활을 하게 하신 것은 이런 고생도 있지만 그 안에 하나님이 주시는 영육 간의 축복도 있다는 겁니다. Hay estas aflicciones permitidas dentro del hogar. Sin embargo, es el puente de la bendición de Dios. Entonces también, si uno lleva bien su vida en el hogar, va a recibir muchas bendiciones de Dios. 그러나 이 고난도 있기 때문에 이런 것을 고려를 해야 됩니다. Solamente que tiene que estar bien enterado de que van a haber muchas aflicciones y tiene que siempre tenerlas en su consideración. 그리고 결혼을 할 때는 반드시 고려해야 되고 반드시 교제를 해야 될 것은 자기를 가장 사랑하는 사람과 교제를 하셔야 되는데 부모님이십니다. Y otra cosa que siempre, sin falta, tienen que tomar en cuenta antes de casarse es que tienen que consultar a las personas que le amen más que cualquier otra persona del mundo, las cuales son sus padres. 예, 결혼을 하기 전에 반드시 부모님과 교제하셔야 됩니다. Antes de casarse, sin falta, tienen que hablar con sus padres. 그리고 말씀을 맡고 있는 전도인과 반드시 교제를 하셔야 됩니다. Y también tienen que, sin falta, consultar al encargado de la predicación de la palabra, el cual es el predicador de la iglesia. 그리고 그들이 허락했을 때 간절한 마음으로 기도 가운데 결혼을 하는 것이 하나님의 뜻입니다. Y después de esto, si se casa, puede casarse conforme a la voluntad de Dios. 오늘은 그 결혼 이후에 가정 생활에 대해서 말씀드리려고 합니다. Ya, entonces, el día de hoy me gustaría hablarles sobre la vida que uno lleva en el hogar después de casarse. 가정에는 남편도 있고 아내도 있고 부모도 있고 자식도 있고 형제 자매가 있죠. Dentro de un hogar hay padre, esposa, hijo, hermanos mayores y menores. 물론 이 가정 생활에서 가장 중요한 것은 각 사람입니다. Y cada miembro es muy importante. 각 사람이 구원을 받으셔야 돼요. En sencillas palabras, cada uno tiene que ser salvo. 부모, 자녀, 형제, 자매, 남편과 아내 모두가 다
각각이 구원을 받는 것이 가장 우선입니다. El padre, la esposa, los hijos también. Cada persona individualmente tiene que ser salva. 왜냐하면은 구원을 받아야 제정신이 돌아오는 거잖아요. Es porque uno tiene que ser salvo primero para volver a estar sobrio, ¿no es cierto? 내가 어디서 왔고 어디로 가는지를 모르는 사람이 무슨 가정생활을 할 수 있을까요? Si uno ni sabe de dónde viene y a dónde irá después de morir, entonces ¿cómo podrá llevar bien su vida en el hogar? 그러지 않습니까? ¿No sería cierto? 나를 지신 하나님의 은혜와 사랑을 깨닫지 못한 사람이 무슨 가정생활을 정상적으로 할 수 있겠습니까? Si uno ninguna vez ha entendido la gracia de Dios, quien lo creó, entonces ¿cómo podrá llevar bien la vida en la familia? 그래서 우리 여기 있는 모든 분들이 가족 구성원일 텐데 가족 구성원 각자가 하나님과 올바른 관계를 맺도록 먼저 그 원칙이 돼야 됩니다. Entonces, tenemos que tener este principio absoluto, que yo tengo entendido que cada uno de nosotros forma una parte de una familia, ¿no es cierto? Y cada uno tiene que tener una relación correcta con Dios. 이해를 위해서 한번 찾아보겠습니다. Para entenderlo mejor, vamos a buscar. 골로새서 1장을 볼게요. Colosenses capítulo 1. 골로새서 1장 28절과 29절입니다. Colosenses 1, 28 y 29. 골로새서 1장 28절 29절 함께 읽겠습니다. Colosenses 1, 28 y 29. Vamos a leerlos juntos. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. 여러분 가정은 하나님께서 복을 주시는 통로라고 계속 말씀드리고 있습니다. Repetidamente les estoy diciendo que el hogar es el puente de la bendición de Dios. 그럼 가정 생활을 잘하기 위해서는 가족 구성원들이 먼저 생활을 잘해야 되는 거예요. Entonces, para que cada miembro sea bendito por medio del hogar, cada miembro tiene que llevar bien su vida delante de Dios. 그 기초가 먼저는 각 사람이 구원을 받는 겁니다. ¿Cómo podrá llevar bien su vida en el hogar? La base, el fundamento es que cada uno sea salvo primero. 그리고 그 각 사람의 인생이 하나님 말씀 위에 세워지는 겁니다. Después de ser salvo, la vida de cada uno podrá ir edificándose sobre la palabra de Dios. 그 교훈을 지금 28절에서 말씀하고 있는데요. El versículo 28 nos enseña esto. 읽어드릴게요. Les leo. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 여기서 계속해서 각 사람을 세운다라고 말씀하셨습니다. A todo hombre, a todo hombre, a todo hombre. Dice repetidamente, se refiere a cada hombre esto. 그래서 우리 각 사람은 먼저 각 사람이 하나님의 교훈을 받고 내 자신의 하나님과 1대1로 올바른 관계를 맺는 것이 가장 중요합니다. Entonces, lo más importante antes que cualquier otra cosa es que cada persona, cada miembro de la familia sea salvo. 그들을 향해서 하나님께서는 부모에게, 자녀에게, 남편에게, 아내에게 계속해서 교훈을 주시는 거예요. Por esa razón, Dios repetidamente y repetida y constantemente da su enseñanza de la palabra a cada miembro de la familia, al padre, a la esposa, a los hijos. 사랑으로 하나 되라는 거죠. Y la enseñanza es que sean uno en el amor. 그 교훈을 받기 위해서는 그 사람이 하나님의 자녀로 거듭나야 되는 거예요. Para poder llevar a cabo esta palabra de Dios, cada miembro tiene que ser renacido, el salvo. 그래서 새로운 마음, 새로운 영, 그리고 부드러운 마음을 가진 사람이 그 하나님 말씀을 받는 거죠. El que tiene el corazón renovado, el que tiene el corazón blando, el espíritu nuevo, es el que puede llevar a cabo la palabra que Dios le da. 그래서 에스겔 36장에 이렇게 말씀하셨습니다. Por esa razón, Ezequiel 36 ha dicho así. 네, 천천히 함께 읽겠습니다. Despacio leamos juntos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. 여러분 이 말씀은 하나님께서 구원받는 하나님을 받아들이는 그 사람에게 새로운 영,
새로운 마음 그리고 부드러운 마음을 주신다라는 말씀입니다. Y Dios está diciendo que Dios da un corazón nuevo, el espíritu nuevo a los que reciben la salvación. 그들에게 말씀하시기를 너희로 내 율례를 행하게 한다 그렇게 말씀하셨습니다. Y a ellos Dios dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. 그래서 불신자와 결혼하지 마세요. 그리고 가정 안에서도 각자가 하나님과 올바른 관계를 맺어야 된다라고 말씀드리는 이유가 여기에 있는 겁니다. Entonces, ¿por qué razón? Les digo continuamente que no se casen con los que no han recibido la salvación. Es por esto justamente. 그래서 무엇보다도 우리 각 사람이 먼저 하나님과 올바른 관계를 맺어야 된다 그렇게 말씀드립니다. Por eso les digo que cada miembro de la familia primero tiene que ser salvo individualmente. 여기까지 이해가세요? ¿Hasta aquí me van entendiendo? 그러면은 우리가 가정 생활을 함에 있어서 아주 중요한 게 있어요. Hay otro aspecto realmente importante en cuanto a nuestra vida en el hogar, 이것은 변하지 않는 원칙에 속하는 건데요. que podemos decir que es un principio absoluto incambiable. 이것은 하나님께서 정하신 것이기 때문에 변화될 수도 없고 이것은 반드시 이루어지는 겁니다. Es lo que Dios ha establecido. Por esa razón es incambiable y también sin falta se va a cumplir. 그래서 우리는 이 말씀에 순종해야 될 겁니다. Así que tenemos que obedecer a esta palabra. 그게 뭐냐면은 하나님께서 세우신 화평을 위한 질서라는 겁니다. ¿Cuál es este principio absoluto? El orden que Dios estableció para la armonía. 여러분 사람은 누구나 가정에서 화평하고 평안하기를 원할 겁니다. Cada persona deseará que en su hogar haya paz, ¿no es cierto? 여러분 우리는 실제로 평안하기 위해서 구원받은 겁니다. De hecho, nosotros también hemos sido salvos para tener paz. 여러분 인생의 근본적인 목적이 뭐냐면은 행복하기 위해서 사는 거잖아요. ¿Cuál es el propósito fundamental de nuestra vida? Ser feliz, ¿no es cierto? 예, 가정도 마찬가지입니다. En el hogar pasa lo mismo. 예, 행복이 목적입니다. La felicidad es el propósito. 화평해야 돼요. La paz es Digo- indispensable. 화평이 어디서 생기는지 아세요? Entonces, ¿de dónde viene la paz? 화평이 어디 생길까요? ¿De dónde? 여러분 시끄러운 곳에서 어지러운 곳에서는 화평이라는 게 생길 수가 없어요. En un lugar lleno de ruido y desorden no puede haber paz. 지금까지 몰랐으면 지금부터 아셔야 돼요. Si hasta ahora no sabían, entonces ahora tienen que saberlo. 여러분 화평이라고 하는 것은 질서 안에서 생겨나는 것이 평화인 거예요. La paz nace del orden. 고린도 전서를 한번 보겠습니다. Primero a los Corintios, vamos a buscar. 고린도 전서 14장이에요. 14. 고린도 전서 14장 Primero a los Corintios capítulo 14, 33절입니다. versículo 33. 고린도전서 14장 33절 함께 읽겠습니다. Primero a los Corintios capítulo 14, versículo 33. Vamos a leerlo juntos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 하나님은 화평의 하나님이라고 말씀하셨습니다. Dios es de paz, dice aquí. 화평의 하나님이라고 하는 것은 하나님께서 주시고자 하는 것이 화평이라는 겁니다. ¿Qué quiere decir que Dios sea de paz? Lo que Dios quiere dar a los hombres es la paz, a eso se refiere. 그런데 우리가 화평을 누리기 위해서는 하나님께서 하라는 것을 해야 되는 거예요. Entonces, tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer para recibir la paz que Dios quiere darnos. 40절입니다. Versículo 40. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Pero hágase todo decentemente y con orden. 여기 보면은 질서대로 하라고 했습니다. Dice aquí que hágase todo decentemente y con orden. 그래서 고린도전서 14장을 이렇게 쭉 읽어보면은 교회 안에 질서를 세우신 말씀이 기록돼 있어요. Así que si leemos atentamente el capítulo 14 de Primera a los Corintios, podemos entender que aquí en estas palabras Dios está estableciendo unos ciertos órdenes dentro de la familia. 여기 있는 모든 형제 자매님들, 저를 포함해서 우리 모두는 이 말씀에 마음을 두셔야 됩니다. Entonces, todos nosotros que estamos aquí tenemos que escuchar atentamente, poniendo nuestro corazón en estas palabras. 여러분, 이것이 우리 가정에 화평을 주는 것에 있어서 이게 원칙이 돼야 되는 거예요. Estos son los principios absolutos para poder recibir la paz en nuestro hogar. 그래서 가정 생활에서 가장 중요한 것이 질서를 세우는 겁니다. El orden, establecerlo bien
en el hogar es el principio absoluto para tener la paz en el hogar. 그래서 성경에 보면 하나님께서 가정 안에 세우신 질서가 있는데 부모는 위에 있고 자식은 아래에 있습니다. Entonces hay ciertas cosas que Dios ha establecido dentro del hogar. Los padres, por ejemplo, están arriba, según su posición, y los hijos abajo. 그리고 남편은 위에 있고 아내는 아래에 있는 겁니다. Y el marido está arriba en la posición y la esposa está abajo. 아시겠어요? ¿Sí lo entienden? 근데 여러분 이 말씀을 들으시면서 오해하시면 안 됩니다. Pero espero que no me malinterpreten. 여러분 이것은 남편이 우월하다, 부모가 우월하다, 자식은 열등하고 아내는 열등하다 이런 말씀을 드리는 게 아닙니다. Lo que quiere decir esto no es que el marido sea superior a su esposa, sino y la esposa sea inferior. Tampoco que los hijos sean inferiores y los padres sean superiores. 이렇게 부모가 할 수 있는 부모가 해야 될 역할을 다 하면서 자녀가 할 수 있는 역할을 다 하면서 질서를 지키라는 거예요. Lo que quiere decir es que cada miembro de la familia, si es padre tiene que cumplir su papel y si es esposa tiene que cumplir su papel y los hijos también tienen que cumplir su papel. A eso se refiere. 조금 어렵죠. Es un poco difícil, ¿no? 여러분 하나님께서는 부모 자녀 그러니까 남편과 아내가 열등 우월 이런 관계가 아니라 하나님께서 화평을 위해서 세우신 질서가 그렇다는 거예요. Dios no quiere decir que si alguien es un poquito más superior a otro, no es esto lo que Dios quiere decir, sino que Dios quiere decir que dentro del hogar hay un cierto orden que Dios ha establecido. 그리고 남편은 남편의 역할을 하나님 말씀 안에서 다 하셔야 되고 아내는 하나님께 주신 아내의 역할을 다 하셔야 되는 거예요. Entonces, según su posición en la que Dios ha puesto a cada uno, el marido tiene que cumplir sus papeles encomendados y la esposa tiene que cumplir sus deberes como Dios le encomendó. 그래서 자녀가 부모를 이렇게 위로 부모가 위에 있다는 것은 자녀가 부모를 존경해야 되고 공경해야 되지만 부모도 자녀를 섬기는 마음으로 아끼는 마음으로 잘 되고자 하는 마음으로 그렇게 대해야 된다는 겁니다. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Les pongo un ejemplo. Entre los padres e hijos, los hijos están abajo, entonces, según su posición, se le requiere, se le pide que los hijos sean obedientes con sus padres. Pero solamente esto no es así. Los padres también tienen que amar a sus hijos, servir a sus hijos, deseando que a los hijos les vaya bien después. 에베소서 5장을 한번 보세요. Efesios, vamos a buscar, capítulo 5. 에베소서 5장 21절에 보면은요. Efesios 5, versículo 21. 에베소서 5장 21절을 함께 읽어보겠습니다. Efesios 5:21, vamos a leerlo juntos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. 여러분 이 말씀에 보면은 피차 복종하라 이렇게 말씀하셨잖아요. Dice aquí, someteos unos a otros. 그러니까 질서가 있는데 아래 위 질서가 있긴 한데 위에 있는 부모도 자녀를 아끼고 사랑하고 섬기는 마음으로 남편도 아내를 아끼고 사랑하고 그리고 보양하는 마음으로 서로 존중하는 가운데 질서를 세우라 이 말입니다. Entonces, dice aquí que hay que someterse los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha establecido el orden, entonces hay diferencia de posiciones. Los padres están arriba y los hijos abajo. Sin embargo, los padres también tienen que amar, servir a sus hijos. Y en caso de marido también, aunque esté arriba, tiene que servir a su esposa amándola. 그리고 가족들이 서로 사랑하는 가운데 아버지의 권위를 인정하고 서로 사랑하는 가운데 권위와 질서를 지키라는 그런 말씀이에요. Y cumpliendo cada quien, cada miembro, según su papel, tiene que proteger el hogar. A eso se refiere. 그래서 오늘 이 시간 이후로 배우는 말씀을 통해서 이 부분에 대해서 이 교훈에 대해서 잘 생각하시기 바랍니다. Espero que el día de hoy entiendan muy bien esto. 먼저 아내들에게 주신 말씀을 배우겠습니다. Primeramente vamos a aprender las palabras que Dios ha dado a las esposas. 한번 찾아볼게요. Vamos a buscar 디모데전서 2장을 보겠습니다. Primera Timoteo capítulo 2. 디모데전서 2장 Primera Timoteo 2 11절에서 15절까지입니다. del 11 al 15.
여러분 참고로 하나 말씀드릴게요. Para su referencia, para que entiendan mejor, les digo. 여러분 이 디모데 전서 성경은 이렇게 사도 바울께서 목회자인 교회를 맡고 있는 목회자인 디모데에게 보낸 편지입니다. Esta epístola, la primera epístola a Timoteo, fue escrita por apóstol Pablo y fue dirigida a Timoteo, el cual era el encargado de una iglesia, el pastor de una iglesia. 예, 복의 통로가 가정이고 교회라고 했잖아요. Y les he dicho que el hogar es el puente de la bendición de Dios. 그래서 질서라는 것이 가정에도 있고 교회에도 있는 거예요. Entonces, existe el orden tanto en el hogar como en la iglesia. 그래서 교회의 질서를 말씀하시면서 지금 여자들에게 이렇게 말씀하시는 Y 겁니다. hablando del orden en la iglesia, el apóstol Pablo escribió estas cosas con respecto a la mujer. 그리고 이 말씀 안에는 아내가 포함되어 있다는 것입니다. Y podemos aplicar estas palabras a la esposa también. 11절에서 15절까지 천천히 무슨 뜻인가 생각하면서 함께 읽겠습니다. Entonces vamos a leerlos juntos despacio pensando en el significado. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. 여러분 11절, 12절에 보면은 교회 안에서 여자의 위치를 말씀하고 있습니다. Versículo 11 y 12 habla de la posición de la mujer en una iglesia. 여자의 위치가 어디 있냐면은 여자는 배움의 위치에 있고 순종해야 될 위치에 있다는 하나님 말씀입니다. La palabra de Dios, ¿qué dice con respecto a la posición de la mujer dentro de la iglesia? Está en la posición de aprender y sujetarse. 왜 여자를 아래 위치에 두셨는지 그 이유를 13절, 14절에서 이어서 말씀하십니다. Y versículo 13 y 14 ahí explica por qué Dios puso a la mujer en esa posición. 예, 남자가 먼저 지음을 받았다는 겁니다. Y la razón que Dios presenta ahí es que el hombre fue creado primero. 그리고 또 하나는 여자가 먼저 범죄했다는 Y 겁니다. la mujer fue la que cometió el pecado primero. 그러니까 이런 이유로 남자를 질서상 위에 두고 여자 아내를 질서상 아래 뒀다는 겁니다. Entonces Dios está diciendo que según el orden Dios puso al marido arriba, al hombre arriba y a la mujer, a la esposa abajo. 그러면 이 말씀을 읽고 들으면서 이런 생각을 할 수 있죠. Entonces escuchando y leyendo estas palabras uno pues puede pensar así, ¿no? 그러면은 여자는 처음부터 상급이 적게 받아야만 되고 영광도 적게 받아야 되는 그런 위치에 있냐 그러면 ¿A poco entonces esto quiere decir que la mujer de por sí está en la posición en que va a merecer poco galardón de Dios y va a tener poca gloria también? ¿De ley es así desde siempre? 여러분 아닙니다. No es así. 그래서 15절에 말씀하시기를 이렇게 말씀하십니다. Por esa razón en el versículo 15 dice, 예, 앞에 화면에 있는데요. en la pantalla les 예, presento. 다시 한번 읽겠습니다. Vamos a leerlo otra vez juntos. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. 여러분 제가 앞에 말씀드린 것처럼 이 디모데 성경은 교회 목회, 교회를 위한 편지입니다. La primera a Timoteo, como les expliqué, fue para una iglesia, para el pastoreo de una iglesia. 그러니까 구원받고 천국 가는 사람을 향해서 주신 말씀이에요. Entonces, originalmente esta palabra fue dirigida a los que ya habían sido salvos, los que iban a ir al cielo. 그래서 이 말씀 안에서 구원을 얻으리라 이 말은 죄 사함 받고 천국 간다 그런 의미가 아닙니다. Entonces, aquí dice, se salvará. Esto no se refiere a la salvación que nosotros recibimos para el perdón de los pecados para ir al cielo. No es esto. 우리가 구원받고 신앙생활하는 가운데 하나님 말씀으로 자기의 삶이 변화되고 합당한 삶을 살아가는 그런 신앙생활과 함께 영원한 영광과 축복을 그 신앙생활을 통해서 받을 것을 말씀하시는 거예요. Lo que quiere decir esto es que las mujeres, si llevan bien su vida cristiana, siendo cambiada su vida y también viviendo conforme a la palabra de Dios de manera digna, entonces va a recibir mucha gloria de Dios también. 이해가셔요? ¿Sí me doy a entender? 자, 그러면 지금 이 말씀에서 하나님께서 원하시는 뜻이 뭐냐면은 남편이든 아내든 남자든 여자든 형제든 자매든 간에
믿음과 사랑과 거룩함에 거하면 생활 구원을 통해서 영원한 상급을 받는다 그런 말씀이거든요. Entonces, independiente de quién sea la persona que recibe esta palabra, si cada uno, si el varón, si la mujer, lleva su vida cristiana bien, en fe, amor y santificación, con modestia, entonces va a recibir mucho galardón de Dios. A eso se refiere, llevando su salvación de vida. 그렇죠. ¿No es cierto? 여러분 남자든 여자든 형제든 자매든 자기가 주어진 위치에서 하나님을 향한 믿음을 가지고 그 사랑 안에서 거룩함 안에서 신앙생활을 열심히 하고 전도하면은 영원한 상급과 영광을 받는다는 말씀이에요. Entonces, esta palabra quiere decir así, sea varón, sea mujer, sea esposo, sea esposa, si cada uno lleva su bien correctamente, su vida cristiana correctamente, en fe, amor y santificación con modestia, entonces va a recibir mucho galardón de Dios en gloria. 그런데 이 말씀은 여자에게 주신 말씀이잖아요. Y esta palabra específicamente fue dada a las mujeres, ¿no? 그 해산함으로 구원을 얻으리라 그랬습니다. Y entonces dijo, se salvará engendrando hijos. 여러분 이게 무슨 말이냐면은 ¿Qué quiere decir esto? 여자가 남자처럼, 그러니까 자매가 형제처럼 이렇게 살면은 구원을 받는데, 그러니까 그 신앙생활과 함께 영원한 상급을 받는데 해산하는 그런 고통, 자녀를 기르는 양육, 거기서는 피할 수 없단 말입니다. Se refiere a lo siguiente, que si la mujer hace estas cosas, lleva bien su vida cristiana, va a ser igualmente recompensada con el galardón y la gloria de Dios, igual que el varón, pero aún así no se escapará de tener hijos. 여러분 제가 실은 일부러 이 말씀을 찾았는데요. De hecho, con un claro propósito busqué este versículo. 그러니까 이게 그 성경에 보면 이게 좀 성경 난제 해석하기가 어려운 말씀이거든요. Porque es uno de los versículos muy difíciles de entender. 그러나 반드시 알아야 될 말씀이에요. Pero sin falta lo tenemos que entender. 그러니까 이 말씀 안에는 그 세 가지 해석, 세 가지 교훈이 있다고 생각하시면 돼요. Entonces, pueden entenderlo así, que esta palabra nos da tres diferentes enseñanzas. 첫 번째는 뭐냐면 ¿Cuál es la primera? 첫 번째는 형제든 자매든 하나님의 말씀을 따라서 믿음, 사랑, 거룩함에서 거하면은 신앙생활과 함께 영원한 상급을 받는데 자매에게서만큼은 이 해산하는 이 고통, 이 고난에서는 피할 수 없다. 그러면 그러니까 근본적인 남녀의 차이를 말씀하시는 거예요. Entonces, sea varón, sea mujer, si llevan su vida cristiana en fe, amor y santificación, entonces serán recompensados con el galardón de Dios. Pero en caso de las mujeres, no pueden escaparse de lo natural, el cual es engendrar hijos. Entonces, está hablando aquí Dios de la diferencia fundamental que existe entre el varón y la mujer. 그리고 두 번째는 뭐냐면은 교회 안에서는 남자가 대중을 상대로 복음을 또는 말씀을 전하잖아요. Y otra enseñanza es esta, que dentro de una iglesia, el varón es el que predica la palabra públicamente, ¿no es cierto? 여자는 교회에서 잠잠하라고 했잖아요. Y dijo que la mujer aprenda en silencio. 교회 안에서는 종용하게 그러니까 배움의 위치에 있는 거예요. Entonces, dentro de la iglesia, las mujeres están en la posición de aprender. 그럼 그로 말미암은 영광은 여자에게는 없냐? Entonces, las mujeres, por esta situación que están en la posición de aprender, no recibirán ninguna gloria. 아니요, 있다는 거예요. No es así, que sí va a tener 가정 안에서는요. dentro del hogar. 여러분 가정 안에서는 자녀를 낳잖아요. Dentro del hogar, las mujeres tienen hijos, ¿no? 그리고 자녀를 양육하잖아요. Los crían. 그 위치에서는 가정에서는 어머니는 자녀를 주관하는 위치에 있거든요. Entonces, las mujeres, las madres, están en la posición de gobernar a sus hijos. 그러니까 자녀를 주관하는 위치에서 하나님 말씀을 가르칠 수 있다는 거예요. Entonces, estando en esa posición de gobernar sobre sus hijos, pueden enseñar la palabra de Dios a sus hijos. 그리고 훌륭한 자녀로 기를 수 있다는 거예요. Y los pueden criar a que sean hombres excelentes de Dios. 그래서 목사가 교회에서 말씀을 가르치는 거나 집 안에서 가정에서 어머니가 자녀를 잘 교육해서 훌륭한 자녀를 키우는 거나 상급이 똑같다는 말씀입니다. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir al final de cuentas? Que el galardón va a ser igual si el varón predica bien la palabra de Dios en la iglesia y si la mujer enseña bien la palabra de Dios a sus hijos dentro de un hogar. El galardón correspondiente a ambos casos va a ser igual. 그래서 자기가 처해진 위치에서 최선을 다하라는 그런 교훈이 있는 거예요. Por esa razón, aquí nos enseña que cada uno tiene que hacer bien su deber estando en su posición. 그리고 이 말씀의 세 번째 해석은 뭐냐면은
어머니가 자녀를 말씀으로 잘 양육해가지고 실은 디모데도 디모데후서 1장에 보면은 어머니 유니게로부터 말씀을 배웠잖아요. Y la tercera enseñanza de esta palabra es lo siguiente. Si leemos bien la segunda a Timoteo capítulo 1, podemos entender que Timoteo también fue enseñado de la palabra de Dios de su madre Eunice, ¿no es cierto? 그 모든 자녀들이 천하보다 귀한 영혼인데 그들에게 하나님 말씀을 잘 가르쳐서 훌륭하게 양육을 하면 그 해산하면서 이렇게 경험했던 그런 고난들, 고통들, 자녀를 키우면서 어려움들, 그런 어려움에서 해방된다. 그 어려움과 고난의 기억에서 구원받는다. 그런 의미도 있는 거예요. Si las madres crían bien a sus hijos, educan bien a sus hijos, los cuales son espíritus valiosos que son mucho más valiosos que la tierra entera, si lo hacen bien, si educan bien a sus hijos conforme a la palabra de Dios, entonces serán salvadas las mujeres de sufrimiento, aflicción, de criar a sus hijos. Esta también es una de las enseñanzas que nos da esta palabra. 그러니 이 말씀을 통해서 아내의 역할, 어머니의 역할은 너무너무 중요한 거죠. Entonces podemos entender que el papel de la mujer, de la esposa, es sumamente importante. 예, 가정에서 각 사람이 아주 중요한 위치에 있고 각 사람이 하나님의 말씀으로 세워져야 됩니다. Cada uno tiene una posición realmente valiosa delante de Dios y cada uno tiene que ser edificado bien delante de Dios. 누구보다도 먼저 세워질 사람이 남편과 아내 그리고 아버지와 어머니입니다. Y antes que cualquier otro miembro de la familia, los padres, el padre y la madre tienen que ser edificados bien delante de Dios. 그래서 여자의 위치에 있어서 하나님께 받을 영광과 상급이 반드시 있습니다. Así que las mujeres, estando en su posición, sin falta les corresponderá el galardón y la recompensa de Dios. 그래서 이걸 이렇게 전체적으로 말씀드렸고 구체적으로 잠깐 말씀드릴게요. Y ahora les voy a explicar de manera más detallada. 에베소서 5장 22절 23절입니다. Efesios 5, 22 al 23. 예, 천천히 함께 읽겠습니다. Despacio vamos a leer juntos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 여러분 하나님께서 그 신약 성경의 가정에 대한 말씀을 하실 때 아내들에게 주신 말씀이 먼저 나오는 것이 많아요. En varias ocasiones, en donde Dios ha explicado sobre las enseñanzas a los miembros de la familia, en varias ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, Dios habló primero a las mujeres. 그래서 22절에도 보면은 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯 하라 하고 하나님이 아내에게 명령하신 거잖아요. Entonces en el versículo 22 dice Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Está mandando, ¿no es cierto? 여러분 근데 이 말씀을 들으면서 엉뚱한 생각을 하는 남편들이 있어요. Y escuchando esta palabra, hay algunos varones, maridos, que confunden. 이 말씀을 보면서 이렇게 얘기하는 거예요. 자기 부인한테 이렇게. Entonces, escuchando esta palabra, la lleva a su esposa y le dice, 봐라 하나님이 이렇게 말씀하셨다. mira, Dios ha dicho, 내게 복종해야 돼. entonces tú tienes que sujetarte. 여러분 이 말씀이 하나님께서 아내들에게 주신 말씀이에요? 남편에게 주신 말씀이에요? Pregunto, ¿Dios a quién dio esta palabra? ¿A la esposa o al marido? 네? 아내들에게 주신 말씀이에요. A la esposa, ¿sí o no? 여러분 이 말씀은 남편이 아내들에게 이용하고 써먹으라고 주신 말씀이 아니에요. Dios no ha dado esta palabra a los maridos para que aprovechen de esta palabra y que las utilicen y manipulen para usar en su familia. 실은 이 에베소서를 읽어보면 23절까지 아내에게 주신 말씀이고 나머지 25절부터 33절까지는 남편에게 주신 말씀이에요. Desde el versículo 22 al 24, Dios dio esta palabra a las mujeres y vemos el resto desde el versículo 25 al versículo 33. Todos esos versículos son palabras para los maridos. 여러분 하나님께서 남편에게 주신 그 명령들이 훨씬 더 무겁고 많습니다. De hecho, las palabras, los mandamientos que Dios ha dado a los maridos son mucho más y también son más pesados. 남편은 그 말씀을 보고 순종하려고 최선의 노력을 다해야 됩니다. Entonces los maridos tienen que hacer todo el esfuerzo posible de su parte para llevarlos a cabo.
이 아내는 이 말씀에 순종해야 될 거고요. Y la esposa debería obedecer a esta palabra. 그럼 왜 하나님께서는 남편들에게 먼저 말씀 않고 왜 아내들에게 말씀을 하실까요? Entonces, ¿por qué Dios habrá hablado primero a las esposas y no a los varones? 여러분 성경 고린도전서 11장에 보면은 남자는 하나님의 영광과 형상이라고 말씀하셨습니다. Primero a los Corintios capítulo 11, ahí dice que el varón es la imagen de Dios de su gloria. 예, 남편은 하나님의 상징이고 그리스도의 상징입니다. Es el símbolo, es como símbolo de Dios y de Cristo. 그리고 아내는 구원받은 사람, 교회를 상징하는 거죠. Y la mujer simboliza la iglesia. 근데 왜 아내에게 먼저 명령을 하시죠? Entonces, ¿por qué razón Dios manda primero a las casadas? 왜냐하면 남편이 그리스도와 같지 않잖아요. Es porque el marido no es como Cristo, 하나님처럼 완전하지 않잖아요. no es tan perfecto como Dios. 그러니까 아내가 고려해가지고 남편에게 순종할 일이 많단 말입니다. Entonces las casadas tienen que estar bien enteradas de este falto de los varones para poder obedecer a sus maridos. 자기가 하고 싶은 말, 자기가 하고 싶은 거 다 하면서 남편을 순종할 수는 없다는 겁니다. No podrán decir todo lo que surjan en su corazón para poder obedecer. 그렇기 때문에 아내가 먼저 남편에게 순종해야 될 일이 우선이 된다라고 말씀하시는 겁니다. Por esa razón aquí dice que la obediencia de parte de la mujer viene primero. 그리고 이것이 쉽지 않기 때문에 이것을 할 수 있다면 남편에게 온전히 순종을 할 수 있다면 주님의 뜻 안에서 그 부녀는 거룩한 부녀라고 했습니다. Y esto no es fácil, Dios está enterado. Por esa razón, Dios dice que si la mujer puede obedecer, sujetarse a su marido, entonces es santa. 베드로전서 3장을 한번 보겠습니다. Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a buscar en la Biblia. 베드로전서 3장 La primera de Pedro, capítulo 3. 베드로전서 3장 1절입니다. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. 베드로전서 3장 1절 함께 읽겠습니다. 1, leamos juntos. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 여러분 이 말씀에 보면은 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순복하라. 이는 혹 도를 순종치 아는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행위로 말미암아 구원을 얻으리라 이렇게 말씀하거든요. Dice, ¿no? Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 그러니까 비록 가정에 구원받지 않은 남편이 있다 할지라도 Entonces, aunque su marido todavía no haya recibido la salvación, 그 아내가 신앙생활 하지 마라, 교회 가지 마라. 그것은 하나님의 뜻이 아니기 때문에 그것을 외고는 모든 남편에게 순종하라는 그런 의미가 있습니다. este versículo nos enseña que aunque su marido todavía no haya sido salvo, tiene que obedecer en todo. Fuera de estos casos que evidentemente son contrario que la palabra de Dios, los cuales son como no vayas a la iglesia, no lleves tu vida cristiana en la iglesia, estas cosas no podemos obedecer. Pero fuera de estos casos, en todo las mujeres tienen que obedecer a su marido aunque no ha sido salvo. 여러분 돈을 적게 벌어 온다고 남편에게 순종 안 한다 그게 아닙니다. Si la mujer, si el marido no gana mucho dinero, entonces la mujer no obedece a su marido. Eso no debería pasar. 여러분 많이 배운 남편이라고 순종합니까? ¿Ustedes obedecen a su marido solo porque su marido estudió mucho? 여러분 성경 그렇게 말 안 La 합니다. Biblia no nos enseña así. 가정이 합병하기 위해서 질서를 세움에 있어서 남편은 항상 위에 있습니다. Para establecer la paz en el hogar, el marido siempre tiene que estar arriba. 여러분 남편도 있잖아요. 고집이 있고 자존심이 세요. Y los maridos tienen una terquedad durísima en su corazón y tiene autoestima muy alto. 남편 본인도 잘합니다. El marido mismo está bien enterado de esto. 그래서 대도 안 한 고집을 막 세우고 난 다음에 자기 자신의 스스로 속으로 후회를 합니다. Entonces se pone bien duro de su corazón y no escucha a nadie, pero después de pasar un poquito de tiempo, uno mismo en su corazón ya está arrepentido. 내가 잘못된 것이 있음에도 불구하고 아내가
이렇게 순종하고 남편을 따라오는 것도 남편 다 알아요. El mismo marido está bien enterado de sus propios errores. 그럼에도 불구하고 아내가 순종하면 나중에 반드시 아내에게 갚아짐, 보상이라는 게 분명히 있습니다. Y si aún así la esposa le obedece, entonces sin falta va a ser recompensada. 근데 그것이 쉽지 않다는 거예요. Solamente que no es fácil. 그러나 학에서 질서를 세우면 분명히 그 가정에 하나님 은혜가 주어집니다. Y si se esfuerza y se ponen de acuerdo para establecer este orden dentro del hogar, entonces sin falta Dios va a permitir paz en el hogar. 그래서 그것이 어렵기 때문에 이것을 행할 수 있는 아내는 거룩한 부녀라고 칭함을 받습니다. Y ya que esto es realmente difícil, las mujeres que pueden hacerlo son llamadas mujeres santas. 5절입니다. Versículo 5. 5절 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Porque así también se atareaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. 여기 보면 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀 이렇게 기록되어 있잖아요. Entonces aquí dice, ¿no? Que aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. 여러분께 구약 성경에 보면은 남자들에게 거룩함을 붙이는 경우는 세 가지밖에 없어요. En caso del Antiguo Testamento hay tres ocasiones, solamente tres ocasiones en las que este adjetivo santo fue usado para el varón. 제사장, 왕, 그리고 선지자 이 세 그룹에 대해서만 하나님이 거룩함이라는 것을 용어를 붙이셨습니다. Sacerdote, rey y profeta. Solamente a estos tres Dios usó la palabra santo. 그런데 이 신약 성경에 보면 남편에게 순종하고 하나님의 뜻에 따라 가정생활, 교회생활 하는 사람에게는 이 거룩한 부녀라고 이름을 붙여줬잖아요. Pero si leemos este versículo, podemos aprender que Dios llama a las mujeres que llevan bien su vida cristiana, tanto en la iglesia como en el hogar, Dios las llama mujeres santas. 그래서 하나님께서 주신 아내에 대한 명령이 이렇습니다. Entonces, así es el el mandamiento que Dios ha dado a las mujeres. 그리고 아내의 근본적인 위치는 창세기 말씀하시기를 아내는 남편을 돕는 배필이라 그렇게 말했습니다. Y según el libro de Génesis, la posición fundamental de la mujer es ayuda idónea de su esposo. 근데 오해하면 안 됩니다. Y no hay que malinterpretar esta palabra. 여러분, 성경적으로 배필이라는 말은 없어서는 안 되는 사람 그런 뜻입니다. Ayuda idónea, en sentido bíblico, originalmente tiene el significado de que es alguien indispensable. 그러니 이 밥 해주고 설거지하고 빨래하는 그 사람이 배필이 아닌 거예요. Entonces, no es ayuda idónea la persona que cocina, que lava trastes, que hace limpieza. 보다 더 근본적인 배필이라는 의미는 내 짝으로서 없어서는 안 되는 그런 존재를 배필이라고 하는 겁니다. ¿A qué se refiere entonces? Fundamentalmente hablando, la ayuda idónea se refiere a alguien de su vida que no puede perder, que sin falta tiene que haber. 때문에 하나님께서는 말라기서 2장에 이혼을 허락하지 않으시는 거예요. Por esa razón, en el libro de Malaquías, Dios prohibió estrictamente el divorcio. 이처럼 아내는 순종의 위치에 있습니다. Entonces, las mujeres, la esposa está en la posición de sujeción. 그래서 아내는 아주 특별한 사람입니다. Así que la mujer, podemos decir que es muy especial. 가정에서도 교회에서도 희생하는 위치에 있고 수고하는 위치에 있습니다. Porque está en la posición donde se requiere sacrificarse y esforzarse mucho, tanto en el hogar como en la iglesia. 보이지 않는 위치에 있고 항상 도움의 위치에 있습니다. Según su posición, no se ven fácilmente, no se lucen y siempre están ayudando nada más. 그래서 가정에서 아내와 어머니는 힘들어도 힘들다 말 못합니다. Por esa razón, tanto en el hogar como en la iglesia, las mujeres, aunque sufran mucho, no lo pueden expresar abiertamente. 싫어도 싫다는 말 못하고요. Aunque no le gusta alguna idea, no lo puede expresar. 아파도 아프다는 말 못하죠. Aunque esté enferma la madre, no lo puede decir. 누구를 위해서? ¿Para quién? 가족을 위해서. Para su familia. 누구를 위해서요? ¿Por quién? 주님을 위해서. Por el Señor. 교회를 위해서. Por la iglesia. 그게 아내고 어머니고 자매들입니다. Y eso es la posición de la esposa, la mujer. 아내와 어머니가 어떤 사람인지 동영상 하나를 보겠습니다. Veamos un video que nos enseña sobre la mujer. 죄송합니다. 오디오 되나요? ¿El audio está listo? 꽂을게요.
죄송합니다. Les pido una disculpa. 그러고요. 소리를 좀 키워보시겠습니까? 죄송합니다. Una disculpa. 다시 할까요? Otra vez. 아, 안 되는 거예요? 소리 한번 키워보시겠습니까? 이거 제 생각 한번. 저기 그냥 이렇게 자막만 보시면 좋을 것 같습니다. Solo vamos a leer el subtítulo. 여러분 어떤 내용인지는 아시겠죠? Entienden el concepto, ¿no? 이렇게 과정이 이렇게 평안이 있다, 가정이 합평하다는 이 말은 이런 어머니, 이런 아내가 가정이 있기 때문에 그런 겁니다. Si en un hogar hay paz, es porque existe esta mujer. 그래서 이런 의미에서 하나님께서 말씀하시기를 가정의 여자는 그 가정을 집을 세우기도 하고 그 가정을 이렇게 무너뜨리기도 한다 이렇게 말씀하는 겁니다. Por esa razón, en este sentido, Dios ha dicho incluso así en la Biblia, que la mujer o puede edificar la casa o puede derrumbarla también. 잠언 14장을 보겠습니다. Vamos a buscar Proverbios capítulo 14. 잠언 14장 1절입니다. Proverbios 14, versículo 1. 잠언 14장 1절 함께 읽겠습니다. Proverbios 14, 1, vamos a leer juntos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. 그래서
가정이 이렇게 화평하기 위해서는 아내의 역할이 반드시 있습니다. Entonces, la mujer tiene que cumplir su papel sin falta para que haya paz en el hogar. 그리고 훌륭한 자녀 뒤에는 반드시 훌륭한 어머니가 있게 마련입니다. Y de ley, detrás de los hijos excelentes, siempre hay la madre excelente. 4세기의 교회 지도자였던 가장 훌륭한 사람 그리고 가장 영향력 있는 사람 중에 하나가 아구스틴이라는 사람이거든요. Uno de los líderes de la iglesia, entre los más importantes, el que tenía más influencia sobre la iglesia del siglo IV después de Cristo fue Agustín. 우리가 교회사에서 배운 것처럼 정말 그 사람은 젊었을 때 방탕한 삶을 살았습니다. Y durante las clases sobre la historia de la iglesia hemos aprendido que este varón, Agustín, cuando era joven, su vida era realmente, estaba llena de libertinaje. 그러나 그가 구원받고 바른 삶을 살 수 있었던 것은 그 어머니 모니카의 기도가 있었다고 말합니다. Y se ha dicho, ¿no?, que él pudo cambiar su vida, él pudo volver al camino correcto gracias a la oración de su madre Mónica. 그리고 18세기에 전 세계적으로 복음을 전했던 요한 웨슬레라는 사람이 있습니다. Juan Wesley es uno de los evangelistas más exitosos del siglo XVIII. 그 배후에도 신앙의 교육을 했던 어머니 수산나가 있었다고 말합니다. Y detrás de él también estaba su madre excelente, la cual era Susana. 우리 가정에 있는 모든 자녀들은 천하보다 귀한 영혼들입니다. Entonces todos los hijos que Dios nos ha permitido son almas y cada alma vale más que la tierra entera. 그래서 우리가 돌아봐야 될 중요한 사람들이 우리 자녀들인 거예요. Así que sus hijos, nuestros hijos son sumamente importantes que tenemos que cuidar bien. 그만큼 어머니의 역할, 아버지 역할이 중요하다는 겁니다. Entonces, el punto es que el papel de la esposa y también del marido es muy importante. 반대로 히틀러 같은 사람은 어머니를 가장 미워했다고 하잖아요. Y en cambio, en la otra mano está una persona como Hitler, ¿verdad? Que se dice que él odiaba mucho a su madre. 아버지가 장사하는 사람이었는데 한 달이든 두 달이든 타지에 가서 장사를 하는 거예요. Su padre era comerciante, entonces viajaba por mucho tiempo, por meses, en otras ciudades. 근데 그 어머니가 외간 남자하고 이렇게 바람이 난 겁니다. Y su madre engañaba a su marido con otros varones. 그게 그 남자가 또 유대인이었대요. Y ese varón que era amante de su madre era judío, se dice así. 그래서 그 어머니를 바라보면서 끝까지 죽을 때까지 히틀러가 결혼 안 했다잖아요. Entonces se dice así que Hitler no se casó hasta el día de su muerte porque tuvo este recuerdo de su madre. 가장 사랑하고 존경하고 하는 것이 어머니가 될 수 있지만 미워하는 사람이 어머니가 될 수도 있다는 겁니다. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que la madre puede ser la persona más respetada de su hijo, pero también al mismo tiempo puede ser la persona más odiada de su hijo. 그래서 우리는 각자의 위치에서 최선을 다할 수 있도록 그렇게 하는 것이 중요합니다. Así que cumplir nuestro papel, nuestros deberes, estando en nuestra posición, guardando nuestra posición, es realmente importante. 간단하게 말씀드렸고요. Entonces, así de manera muy breve les expliqué. 하나님께서 남편에게 주신 명령도 보겠습니다. Ahora vamos a revisar las palabras que Dios ha dado a los maridos. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 여러분 실은 이 에베소서 5장 25절 이하에 있는 말씀을 이해하려면은 이 시대적인 배경을 아는 것이 좋습니다. Para poder entender Efesios capítulo 5 del versículo 25 en adelante, es muy necesario, para poder entenderlo bien, nos ayuda mucho saber del trasfondo histórico de aquel tiempo. 무슨 말이냐면은 시대적으로 봤을 때 남편들이 이 말씀을 받아들이기가 어려웠다는 겁니다. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Según la situación histórica de aquel tiempo, para los maridos
Aceptar esta palabra era realmente difícil. 여러분께 로마 시대에는요, 이때가 로마 시대거든요. Estamos hablando del Imperio Romano ahora. 그러니까 이 성경이 기록된 이 로마 시대는 성적으로 굉장히 타락한 그런 시대였습니다. Y esa época, ese tiempo del Imperio Romano, el mundo estaba totalmente lleno de pecado sexual. Entonces era totalmente corrupto el mundo. 그 시대를 기록한 책도 그렇고 동영상도 그렇고 유튜브도 보면은 그 로마 시대가 얼마나 타락했는지 성적으로 그 타락했는지 지금 이게 이해가 잘 안 될 정도로 많이 타락한 시대예요. Entonces era un mundo totalmente corrupto que en realidad no nos deja entender bien. Todos los libros, todos los documentales, los videos de internet, todos esos recursos, todas esas fuentes nos enseña qué tan corrupto era el mundo del Imperio Romano de manera sexual. 그래서 보통 가정 안에서는 아내만 있는 게 아니에요. Entonces, dentro de un hogar, normalmente no existía solamente la esposa. 그것은 이제 가문을 위해서 자기 집안을 위해서 아내가 있는 것이고 첩들이 그리고 성적인 대상들이 그 가정 안에 같이 살았다는 거예요. Dentro del hogar, la esposa, la mayor, era para tener hijos, entonces para continuar su familia, su linaje, y fuera de la esposa mayor había muchas otras amantes y concubinas dentro del hogar. 그래서 일반적으로 아내라고 하면 그 시대는 그 집안에서 그냥 같이 사는 사람, 같이 있는 사람 이 정도로만 이해가 됐다는 거예요. Entonces, según el sentido histórico, en aquel tiempo, al hablar de la esposa, se entendía nada más como una persona más en el hogar que vivía juntos. 그 사랑하는 사람은 따로 있다는 겁니다. Entonces, había otros amantes. 근데 하나님께서는 말씀하시기를 남편들아 아내 사랑하기를 죽기까지 그리스도께서 교회를 위해서 사랑을 주신 같이 하라고 했잖아요. Pero aquí dice, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. 그러니까 이게 이해가 안 된다는 겁니다. Así que por esa razón no se dejaba entender esta palabra. 그러니까 아버지가 자녀를 향한 말씀도 마찬가지인 거예요. Las palabras que Dios ha dado con respecto a los padres a sus hijos también. 여러분 이때 로마 시대는 완전히 중심이 남성이 중심이 된 그런 사회예요. Porque era una sociedad que tenía al varón como el eje. En su entorno se formaba la sociedad. Solamente el varón era el importante. 그래서 자식을 낳잖아요. Entonces, al tener un hijo, 그럼 그 아이를 자식으로 받아들일지 안 받아들일지 남편이 결정을 합니다. el varón, el marido, tenía el derecho de tomar la decisión para o recibir este hijo o dejarlo. 그래서 태어난 그 아기를 남편이 이렇게 안으면 자식으로 인정하는 거예요. Así que si el marido extiende sus manos para tomar este bebé, entonces eso era una señal de que este varón recibió, aceptó este niño como su hijo. 그 돌아서 가버리면요. Y si da su espalda y se vuelve, 그 아이를 버린다는 거예요. eso era una señal de que el varón descartaba al niño. 그러니까 그렇게 되면은 죽이거나 팔거나 아니면 버려지는 겁니다. Entonces, ¿qué pasaba con el niño? Se mataba o se vendía o se hacía cualquier cosa con este 그 niño. 로마 시대에는 노예가 엄청 많았잖아요. Porque en la época del Imperio Romano había un montón de esclavos, ¿sí o no? 여러분 그 노예들이 전쟁에 잡혀온 그런 노예들만 있었던 게 아닙니다. Y no todos los esclavos eran de guerras. 그렇게 많은 노예가 있었던 이유는 아버지로부터 버려지는 자식들이 그만큼 많았다는 거예요. ¿Por qué había tantos esclavos? Porque había muchos niños, muchos hijos abandonados por sus padres. 그런데 하나님께서는 아버지들이 자식을 향한 마음을 이렇게 하라고 했잖아요. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que así debe de ser el corazón del padre para con sus hijos. 에베소서 6장을 보겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia, Efesios capítulo 6. 에베소서 6장 4절입니다. Efesios 6, versículo 4. 에베소서 6장 4절 Efesios 6, 4. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 아비들에게 말씀하시기를 아버지가 해야 될 역할이 너희 자녀를 노역하지 말고 오직 주의 교양과 훈계로 양육하라 그렇게 말씀했습니다. Ahí dice, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 그래서 남편이 해야 될 역할을 구체적으로 잠깐 보겠습니다. Así que ahora vamos a revisar detalladamente cuáles son los
deberes encomendados al marido. 예, 앞에 있는 베드로전서 3장 7절 말씀을 중심으로 남편의 역할, 남편의 위치를 잠깐 보겠습니다. Entonces, empezando desde 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 que estoy mostrando en la pantalla, vamos a aprender sobre el papel del marido. 예, 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Vosotros maridos, igualmente, vivid como con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 여러분, 남편들에게 주신 하나님의 명령입니다. Así es la orden que Dios ha dado a los maridos. 예, 이 말씀을 무겁게 받아들이고 이 말씀을 남편의 원칙으로 삼고 살아야 될 겁니다. Tienen que tomar esta palabra con mucho peso y también la tienen que tener como un principio absoluto en su corazón. 예, 남편에게 필요한 것이 지식을 따라 그렇게 말씀했습니다. Ahí dice, maridos, igualmente, vivid como ellas sabiamente. 예, 무슨 지식입니까? ¿Qué tipo de sabiduría? 예, 남편들이 가져야 될 지식이 뭡니까? ¿Cuál es la sabiduría que los varones tienen que tener? 예, 하나님의 지식, 예, 성경적인 지식, 성경 지식을 말하는 겁니다. La sabiduría bíblica de Dios. 그 성경적인 지식을 가지고 아내를 대하고 자녀들을 대하라는 겁니다. Es decir, tienen que tratar a su esposa y a sus hijos con este conocimiento de la palabra de Dios. 여러분, 남편과 아버지가 하나님의 말씀, 하나님의 교훈을 따라서 아내를 대하고 자녀들 대하면 어떤 일이 벌어질까요? ¿Qué creen que suceda si el marido trata a su esposa y a sus hijos con la palabra de Dios en su mente? 예, 흡족해 합니다. 만족해 한다고요. 아내와 자녀들이. Sus hijos y la esposa van a estar satisfechos. 그러니 이 남편이 가지고 있는 권한과 책임 그리고 영향력은 엄청난 거예요. Por esa razón es sumamente importante el papel del marido. 실은 경제적인 것 때문에 아내가 우울증 걸리는 경우는 거의 없습니다. En realidad, las mujeres no caen en depresión por la situación económica del marido. 자녀들이 아무리 이렇게 그 문제를 일으켜도요, 자녀들 때문에 어머니가 우울증이 걸렸다 별로 없어요. Y hay muy pocas ocasiones en las que las mujeres, las esposas, caen en depresión por la culpa de los hijos. 그런데 남편 때문에 아내가 우울증 걸렸다 많습니다. Pero hay bastantes ocasiones en las que las mujeres caen en depresión por su marido. 그러니까 남편의 위치, 남편의 영향력이 아주 큰 거예요. Entonces, la influencia del marido es realmente grande sobre el hogar. 그러니까 아내가 표정이 밝고 환한 마음으로 살아가는 그 원동력, 그 이유가 어디 있냐면은 실은 남편에게 있고, 아내 얼굴이 어두워지고 아내가 점점 더 이렇게 마음 자체가 시들어간다. 그 원인이 어디 있냐면은 남편 때문에 있다고 말씀하시는 거예요. Entonces, si dentro del hogar, si la mujer siempre está sonriendo, siempre está muy alegre, entonces ¿cuál es la causa? El marido. Y si la mujer dentro de un hogar está siempre deprimida, está muy triste en su corazón, siempre, entonces ¿cuál es la causa? El marido. 그래서 말씀하시기를 지식을 따라서 너희 아내와 동거하고 그랬습니다. Por eso dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. 여러분, 이 동거하라는 말이 무슨 뜻일까요? Vivid dijo aquí, entonces ¿qué quiere decir? 대화하라 말입니다. Que hablen. 아내가 가지고 있는 많은 말들을 남편이 들어주고 남편의 생각을 부드럽게 말하라 그런 말이 있습니다. 그런 뜻이 있습니다. Que hablen con su esposa, que escuchen atentamente las palabras que su esposa tienen que decir y que pongan atención. 왜냐하면 그 뒤에 저는 더 연약한 그릇이요 아내가 더 연약한 그릇이라고 했습니다. Porque después dice, ¿no? Que la mujer es vaso más frágil. 아내가 더 연약한 그릇이기 때문에 남편 쪽에서는 더 너그러워야 되겠죠. La esposa es un vaso más frágil, entonces se requiere de parte del varón que tenga un corazón un poco más generoso, ¿no es cierto? 왜 남편이 중요하냐면은 가정에서 남편의 역할이 무너지거나 또는 아버지의 역할이 무너지면은 그 본인 스스로가 하나님께 기도가 안 올라갑니다.
Y entonces, ¿por qué el papel del marido es tan importante? Porque si no cumple bien su deber dentro del hogar, si no hace bien su papel, entonces él mismo va a tener mucho estorbo en su oración con Dios. 예, 그래서 끝에 말씀하시기를 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라 그렇게 말씀하셨죠. Por esa razón, en la última parte dijo, ¿no? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 예, 여기서 말하는 너희는 남편들을 말합니다. Vuestras oraciones, ¿a quién está diciendo esta palabra? A los maridos. 그래서 여기 있는 남편들, 아버지들 잘 들으세요. Entonces, pongan atención, los maridos aquí presentes. 예, 저도 이렇게 말하는 저도 양심에 거리낌이 있습니다. Siendo muy sincero, yo, quien estoy predicando esta palabra a ustedes, también siento mucho remordimiento en mi conciencia en este momento. 하나님께서 남편과 아버지들에게 주신 말씀 첫 번째는 부지런히 하나님의 말씀을 익히고 듣고 배우고 마음에 새기라는 겁니다. La primera palabra que Dios ha dado a los maridos es que estudien, que aprendan diligentemente la palabra de Dios. 그래서 직장이 좀 늦게 마치더라도 수요일 날 늦게라도 오셔요. Por esa razón, aunque terminen muy tarde su trabajo, aunque salgan muy tarde de su trabajo, que lleguen al estudio de la Biblia del día miércoles, aunque lleguen como a las 8 a las 9. 하나님의 말씀 한마디라도 들으세요. Que escuchen una palabra de Dios, 그리고 al menos, 듣고 깊이 생각을 하세요. y que la pongan en su corazón y en su meditación, 그리고 그 말씀을 가지고 내가 가족들에게 어떻게 대해야 될지 깊이 생각하시라고요. para pensar seriamente cómo debe conducirse en su hogar. 예, 하나님의 지식을 가지고 가정생활 하셔야 됩니다. 특히 남편들이요. Entonces tienen que llevar su vida en su hogar teniendo la palabra de Dios como la guía, siempre, en especial los varones. 그만큼 하나님에서부터 시작된 그 선한 영향력은 가족 전체에 미치는 거예요. Y esa influencia del marido va a tener efecto sobre toda su familia. 예, 나쁜 영향력도 마찬가지입니다. Y puede ser la mala, esta influencia. 남편이 죄를 지으면요, 그 가정이 무너져요. Si el marido comete pecado, todo el hogar se derriba. 여러분 남편이 다른 여자를 사귀어봐요. Por ejemplo, si el varón, el marido, tiene una amante, 무슨 일이 벌어지겠어요? ¿qué creen que suceda ahí? 가정이 무너지는 겁니다. Todo el hogar va para abajo. 예, 자녀들이 그 아버지를 보고 뭘 배우겠어요? Entonces los hijos, ¿qué aprenderán de su padre? 예, 자녀들의 인생이 망하는 겁니다. Su vida se va a arruinar, la vida de sus hijos se van a arruinar. 그러니 지금부터라도 마음에 정하셔야 돼요. Por esa razón, aunque muy tarde, en este momento tiene que determinar su corazón. 아, 내가 음란한 죄를 지으면 나는 죽는다 이렇게 생각하셔야 돼요. Tienen que entender, si yo cometo el adulterio, voy a morir. 그렇게 생각하셔야 됩니다, 실제로. Así, realmente tienen que pensar así. 그리고 아내에 대한 이해도 필요합니다. Y también tienen que comprender a su esposa. 이렇게 남자들은 일반적으로 10마디를 한마디로 줄여서 말해요. Generalmente, en caso de los varones, si tiene 10 palabras en su mente, las resume en una sola y la dice. 그리고 여자는 한마디를 10마디로 부풀려서 이렇게 얘기해요. Y en caso de las mujeres, generalmente, si tiene en su mente una palabra, la dice en 10 palabras. 남편은 들어줘야 돼요, 말아야 돼요? Entonces el marido tiene que oír, escucharlas o no. 아, 그래 들어줘야 돼. Tiene que escucharlas. 들어주세요. 예? Entonces, escuchen. 그리고 무슨 일이 벌어지면 남편은 멀리까지 생각을 해요. Y cuando sucede algo, cuando se le presenta una situación, el marido, su atención está en el futuro, piensa hasta muy lejos. 예, 아이가 다치면은 어머니는 어찌할 바를 모릅니다. Pero en caso de la mujer, si su hijo llega a su casa bien herido, entonces no sabe qué hacer. 근데 아버지는 이 아이가 죽을 거냐 살 거냐 이거 생각하거든요. Y el varón, en ese momento, ¿en qué está pensando? En si su hijo está bien, su vida está bien o si va a morir. 그러니까 제가 말씀드린 것은 남녀의 차이가 있다는 것을 말씀드리는 거예요. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Que existe una cierta diferencia entre el varón y la mujer. 그 남편이 이렇게 주로 인정받고 존경받기를 원하는 그런 본성이라는 게 있습니다, 남자에게. Y el varón de naturaleza tiene una naturaleza que quiere ser reconocido. 그리고 여자는 이해받고 위로받고자 하는 그런 또 본성이 있다고 해요. Quiere que lo respeten. Y la mujer de naturaleza quiere ser entendida y escuchada. 그러니까 그것을 잘 생각해서 남편의 입장에서 아내를 보호하고 또 아낄 수 있도록 그렇게 하셔야 됩니다. Entonces, los varones, los maridos, tienen que siempre tener estos detalles en su consideración para tratar bien a su esposa.
마지막으로 제가 반복적인 얘기 한 가지만 더 하겠습니다. Por último, les voy a repetir una cosa que he estado repitiendo muchas veces. 여러분 가정에서는 항상 부모와 자녀 사이에 남편과 아내 사이에 문제가 생길 수 있습니다. Dentro de un hogar, entre el marido y la esposa, entre los padres e hijos, siempre pueden haber como conflictos. 그래서 문제가 생기면 가족 구성원들 간에 점점 더 그 마음의 거리가 멀어지는 거죠. Cada que se pone más grave, la distancia entre los corazones de cada miembro va a ser más grande. 가족들과의 사이가 멀어지는 것은 자연스럽게 하나님과의 거리도 멀어지는 겁니다. Y si cada uno se aleja, se va alejando más de los otros miembros de la familia, entonces de manera natural su distancia con Dios va a ser más grande también. 이 틈을 타서 더 큰 문제를 일으키는 것이 마귀죠. Y el diablo va a aprovechar esta situación para provocar más problemas dentro de un hogar. 이렇게 크고 작은 가정에서 문제가 발생할 때 이것을 어떻게 해결해야 될 거냐 말입니다. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo vamos a resolver este problema? 여러분 어떻게 해야 될까요? ¿Cuál sería la solución? 여러분 지금도 여러분 가정에 문제가 있잖아요. En este momento también en su hogar hay muchos problemas, ¿sí o no? 말 못할 크고 작은 문제가 있죠. Hay problemas grandes y pequeños que no pueden expresar aquí en público. 그거 어찌 해결해야 될 거냐? ¿Cómo lo van a solucionar? 여러분 인간적으로 해결할 수 없습니다. No podemos utilizar una manera humana. 여러분 인간적으로 해결하면 그것이 다음부터 계속해서 이렇게 반복적으로 그 자리에서 발전을 못하고 계속 반복됩니다. 그게. Porque si uno empieza a usar la manera humana, el método humano, entonces no va a solucionar el mismo problema y el problema va a seguir y va a repetirse. 가장 좋은 것은 인간적인 해결에 앞서서 나 자신이 하나님을 더 가까이 하는 겁니다. ¿Cuál es la manera, la mejor manera? Que cada uno se acerque a Dios. 남편이 하나님을 더 가까이 하고요. Que el marido se acerque a Dios. 아내나 자식이 더 하나님을 가까이 하는 겁니다. Y la esposa y los hijos también que se acerquen a Dios. 그럼 그 하나님을 중심으로 해서 가족들이 점점 더 가까워지는 거예요. Entonces cada miembro va a estar más cerca de los otros miembros de la familia teniendo a Dios como el eje. 그래서 우리가 가정에 문제가 생길 때는 어떤 식으로든 우리가 하나님을 가까이 하고 하나님 말씀을 묵상하고 하나님께 기도를 해야 됩니다. Así que independiente de cómo sean las circunstancias, siempre tenemos que acercarnos a Dios en todas las circunstancias. 그런 그 하나님의 가르침 안에서 내가 사람들에게는 굴복을 못해도 하나님에게는 굴복하고자 하는 마음이 있거든요. Entonces, ¿qué sucede si uno se acerca a Dios? Uno puede que le sea muy difícil sujetarse ante los hombres, pero sujetarse ante Dios, eso sí puede hacer y está dispuesto en su corazón. 그래서 하나님 앞에서 내가 회개하고 하나님께 내가 굴복을 하게 되면 하나님의 사랑으로 말미암아 가족들이 점점 더 사랑 안에서 가까워질 수 있습니다. Entonces, si uno se sujeta a la palabra de Dios, se acerca más a la palabra de Dios, de esa manera todos los miembros pueden estar más cerca. 여러분 이것은 삶의 비결이고 이거는 원칙입니다. Eso es la clave de nuestra vida y así es el principio absoluto. 그래서 우리가 오늘 배운 이 말씀을 간략하게 배웠지만 잘 생각해지면 하나하나 이렇게 실천해 가면 우리 가정에 큰 도움이 될 것 같습니다. El día de hoy hemos aprendido la palabra de Dios de manera muy breve, pero si cada uno se pone bien, si guarda esta palabra en su corazón y la medita y la lleva a cabo, sin falta va a ser muy provechosa la palabra de Dios. 다음 시간에는 이어서 부모와 자녀에 대한 말씀을 배울 겁니다. Y en la siguiente clase vamos a aprender sobre los padres e hijos. 그래서 부모가 가정에서 어떤 위치에 있어서 어떤 역할을 해야 되는지, 자녀가 어떤 위치에 있고 어떤 역할을 해야 되는지 배워야 되겠습니다. Vamos a aprender sobre el papel de los padres y su posesión y también el papel y la posesión de los hijos. 너무나 중요한 주제이기 때문에 빠지지 않고 참석하시기 바랍니다. También es un tema realmente importante, así que espero que nadie falte. 기도하고 마치겠습니다. Oremos para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 저희들을 구원해 주시고 주님 몸된 교회 안에서 주님 말씀으로 양육해 주심을 Te 감사드립니다. damos gracias por habernos salvado y por habernos puesto en tu iglesia para educarnos en tu palabra. 하나님께서 주신 결혼과 가정 생활에 대한 말씀을 배우고 있습니다. Estamos aprendiendo sobre la palabra que tú nos has dado sobre la familia y el matrimonio. 낮고 겸손한 마음으로 하나님 말씀을 마음 가운데 새기길 원합니다.
Queremos grabar tu palabra en la tabla de nuestros corazones con un corazón humilde. 그리고 육신을 이기고 하나님 말씀에 순종하기를 원합니다. Y queremos vencer nuestra carne para obedecer. 우리 모든 형제 자매들 가정마다 하나님께서 지켜주셔서 하나님 말씀 따라 사는 가운데 하나님의 복의 통로가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Te pedimos que protejas el hogar de cada miembro de la iglesia para que pueda cumplir bien el papel, el cual es el puente de la bendición de Dios. 내일부터 오구역 전도 집회가 계획되어 있습니다. Mañana tenemos planeado el seminario en la célula 5. 말씀 듣는 모든 영혼들 복음을 듣는 가운데 죄 사함 받고 주님께 돌아올 수 있도록 인도해 주시옵소서. Te pedimos que guíes a cada alma para que se arrepienta y que se vuelvan a ti para que sean perdonados de sus pecados. 말씀을 전하는 자에게도 하나님의 지혜와 능력을 허락해 주시옵소서. También te pedimos que permitas tu poder y sabiduría al que va a predicar tu palabra. 이 모든 집회를 통해서 오직 하나님께 영광이 돌아가기를 간절히 구합니다. Y anhelamos desde el fondo de nuestros corazones que solamente tú seas glorificado a través de todo el seminario. 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesús. 아멘. Amén. 찬양하겠습니다. Vamos a cantar alabanza.